Fanyumande, Amewasoniye, Fanyumande, Amewasoniye, Mali Kunawolo, Amewasoniye, Francina Kunawolo, Amewasoniye, Wakuta, Nam Batiki Bolo. Nam Sigatala. Nam Akbar. Otile binani koina. Namu Anye kodon. Ka famu soro. Ka soro ambalema shiawo. Nam Koma bi dine Islamia dine bolo fara chama de bala. Obala. Bolo fara badobe. Islamia ere bolo fara bi be fla damade ma. Che Shiawo. Ani sunna. Allahu Akbar. Ni fla drone be. Che Shia sunna. Allahu Akbar. O sunna sa. Namu Claro chama de sunna na. Comme Shiawo fana claro chama bula chomu. Che Mais anga kodon kono. Namu Dine ko siraka. Anye ni tile binani koloshi. Namu Shiaw de ka baara la kosɛbɛ. Sidina Hussein. Allahu Akbar. Ama ye sira shikan ni o sira kelen tɛ. Che Olu de bi nin tile binani sigi. Sidina Hussein. Che An yɛrɛ y'a lajɛ. Namu Nka ne m'a kɛrɛnkɛrɛn. Ala b'a dɔn ne m'a kɛrɛnkɛrɛn. Ayi Makɛ. N muso de sera ma n'o ye Aisha ye. Allahu Akbar. Ko ale fɛ ka an balima Shiaw bɛ Sidina Hussein ka tile binani min kɛ. Ala kira somɔgɔw kanu de kama. Ko ale yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a kɛ. Allahu Akbar. Ne ko a ma baasi foyi t'a la. Ayi o tala. Anw tɛ juru t'an kan na. Ayi An da juru tɛ maa bolo. ayi Anw ta ye min ye. Anw ka diinɛ ye min ye. Nam N'an ye ɲuman min ye yɔrɔ min na. Ko nin ka ɲi. An b'o fara an da kan. Che o bɛ kɛ. Wa an bɛ sa ten fana. Che siga t'a la Aïdara. Mais o la. Nam An b'a la an donna na. Che Ni o ye Hussein Ala kira somɔgɔ bɛɛ. C'est-à-dire n y'o fɔ a ye kunun an kun bɛ tɛmɛ siga t'o la. Hasan ka bangeni na. N y'a f'u ye o yɔrɔ in na n ye nin kuma min fɔ n seginna o de kan. Che Anw k'a ti juru la. ayi N'an ye ɲuman ye yɔrɔ min na an b'a minɛ. Allahu Akbar bɛ minɛ. O la Nam muso min ye nin kɛ n'o ye Seyida Aisha ye. A sara bɛ Ala de bolo. siga t'a la a b'a tigi bolo. Ne ka denbaya bɛɛ ye Ala kira somɔgɔw ta yɔrɔ dɔ la. Che Ka u baara kɛ n'u ye. Mais an b'an ka taa an kun fɛ fana parce que diinɛ ko de don. Che N'a fɔra fɛn min ye diinɛ baara ye. Hali n'i ye maa y'a la. A diyara i ye. I kan ka ta mugu dɔ kɛ. Bi maana i kan ka ɲɛɲini dɔ kɛ. A fɛn yɛrɛ hakika la. Che o bɛ kɛ. Tiɲɛ don an ka ɲininiw kɔnɔ. An tɛ se k'a maasura fɔ sunan na. Ayi K'a bi bɛn. Wa an tɛ se k'a bali fɔ sunan fana na. Namu K'a ti bɛn. Allahu Akbar siga t'o la. An ka ɲinini fitininin kɔnɔ. Che Aïdara. Fɛn o fɛn diɲɛ na a bɛ lasili a bɛ bɛn de fɔ ni sariya y'a haram. Allahu Akbar o ye tiɲɛ. Bon an ma kira ka ngo kelen mɛn. Nam Tile 40 saraka bɔ haramuyali kan. ayi Allahu Akbar An m'a mɛn. ma mɛn. Mais tile 40
gundo dɔ de bi sɔrɔ a la tiɲɛ mɔgɔw ma gundo yɛrɛ min dɔn fiyewu ayi a ma dɔn Alahu Akbar 40 na parce que 40 ti anw ka kɛlen ye siga t'o la 40 kɛra ka kɔn Musa ɲɛ ɔhɔ a kɛra ka kɔn Isa ɲɛ Alahu Akbar tile 40 ko jate suko la naam o daminɛ ni sisan cɛ ɔhɔ san 600 don Alahu Akbar anw ka recherche kɔnɔ tiɲɛ san 600 ɔhɔ tile 40 bɛ yen tiɲɛ siga t'a la o tile 40 ko kɔnɔ naam an ye ɲinini minnu k'a la ɔhɔ an y'a sɔrɔ 40 kɔni ko dɔ b'a la tiɲɛ o b'a la mɔgɔw ma gundo dɔn Alahu Akbar n'i ye suratu bakara lajɛ naam kuranɛ kɔnɔ ɔhɔ ala b'a fɔ ko wa iz wa'adna musa 40 layla ɔhɔ siga ko tuma min na ne ala ye tile 40 layidu ta musa ye naam a ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ tile 40 ɔhɔ Alahu Akbar munna ma fɔ tile 30 ayi a ma 30 fɔ 30 dafalen don k'o ye kalo kelen de ye tiɲɛ siga t'o la mais ala ko la ko tile 40 ɔhɔ ko n ye tile 40 de di musa ma haliwa la naam bon an yɛrɛ ka mɔriya daminɛw na ɔhɔ mɔri fɛn o fɛn bɛ yen n'u k'i jɔ haliwa la ɔhɔ an karamɔgɔ b'an kɛrɛfɛ yan b'an kɛrɛfɛ yan olu b'o ɲɛ dɔn tiɲɛ a ka ca la i bɛ don de tile 40 walima tile 41 tiɲɛ siga t'o la kumana ko dɔ bɛ 40 o na b'a la mais nin ye kuranɛ de ye Alahu Akbar ala ko musa ma tile 40 naam o kɛ haliwa la i ni maa ti ɲɔgɔn ye ne ala ko tiɲɛ kumana ko dɔ bɛ 40 na siga t'a la n'an y'o bila an bɛ suratu maida ta naam suratu maida fana ko ɔhɔ qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana naam ala ko musa ka mɔgɔw ma u ti don u faso la Ɔhɔ. a haramuyalen b'u ka ani 40 sana san 40 tiɲɛ 40 Alahu Akbar 40 40 na siga kuranɛ kɔnɔ Alahu Akbar n'i y'o to yen i bɛ suratu a'arafi ta naam وواعدنا موسى 30 ليلة ɔhɔ وأتممناها ب10 tiɲɛ فتم ميقات ربه 40 ليلة tiɲɛ Alahu Akbar Haidara mana ala ko Musa ma naam a ko ne ye layidu ta Musa ye n ye tile 30 de d'a ma ɔhɔ nka tile 30 n y'a dafa ni tile 10 ye tiɲɛ fatamma siga o kumana dafali de kɛra sisan miqatu rabbihi 40 layla tiɲɛ fatamma tiɲɛ o kumana 40 k'o de kɛra k'a dafa tiɲɛ siga t'a la o kumana n b'a f'i ye 40 ɔhɔ kana tulo kɛ 40 na ayi kuranɛ kɔnɔ tuguni naam suran dɔ bɛ yen ko ahqaf ɔhɔ ala b'a fɔ ye ko wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan naam hamalatu ummuhu kurhan ɔhɔ wa wada'atuhu kurhan naam wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran ɔhɔ hatta idha balagha ashuddahu ɔhɔ wa balagha 40 sana siga 40 Alahu Akbar Haidara kumana ala ko ne ye adamaden ladi wa k'a janto a bangebaa la siga t'o la ko a bamuso y'a ta gɛlɛya kan k'a bange gɛlɛya kan naam a bangeni a n'a dabɔli cɛ ɔhɔ kalo 30 don tiɲɛ k'o bɛɛ kɔfɛ fɔ n'a sera cɛya dan na mɔgɔya dafalen dan na naam wa balaga 40 sana n'a ye san 40 dafa sa Alahu Akbar san 40 dafalen mun bɛna kɛ k'a bɛna ɲini ale ala fɛ san 40 e ala bato tiɲɛ siga t'o la o kumana 40 nana tuguni Alahu Akbar nana n'i ye masakiriw kɔnɔna lajɛ fana naam nabilayi dawud ɔhɔ ala y'a mankutu tiɲɛ ala ko dawudu i ka ɲi kojugu siga ko nka dɔrɔn de i bɛ ka dumuni kɛ bayitu mali la quoi Alahu Akbar nafoloso wari i bɛ ka k'o dun n'o kun tɛ ɔhɔ n'a sɔrɔ i yɛrɛ tun bɛ baara ni dɔ k'i bolo la ka balo naam k'o kun bɛ ɲɛ kojugu siga nin kuma fɔlen ɔhɔ ko nabilayi dawudu ye sɔgɔmada 40 de kɛ a bɛ kasi Alahu Akbar o ma ko a ye kalo kelen kɛ kasi la ko sɔgɔmada 40 tiɲɛ a y'o de kɛ a bɛ kasi a Alahu sɔrɔla Akbar k'a fɔ ko ale de wuli ka baara kɛ Ɔhɔ. ala ko wa alayna lahu al-hadida siga ko ale ko nɛgɛ ka magaya ye a tiɲɛ ka nɛgɛ dilan Alahu Akbar dawudu tiɲɛ belebele o kɔfɛ naam hadisa wɛrɛ nana dulɔ min na ɔhɔ dulɔ min na a b'o la ɔhɔ man shariba al-khamra naam lam tuqbal salatuhu 40 yawman siga
ko ni maa o maa ye dulɔ min ko tile 40 ka seli ti Allahu akbar tile 40 tiɲɛ mana ko dɔ bɛ 40 na o baara a belebele yɛrɛ o kɔfɛ naam hadisa wɛrɛ nana Kabila kelen ka Habila faga Kabila kelen ka Habila faga Kabila nana naam Nabilahi Adamu y'a ɲininka an fa Adama y'a ɲininka ko i balimakɛ don a ko i ko n'a ka bɔ ɲɔgɔn fɛ mais i man bila a gardeli la dɛ ayi ne t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min Allahu akbar tuma min na an fa Adama ye ko ɲɛɲini k'a sɔrɔ den in fagara naam kitabutigi ko baka alehi Adamu 40 yawman sigei ko an fa Adama ye tile 40 de kɛ a b'a den su kasi Allahu akbar mais munna a ma dan kalo kelen ma ayi tile 40 tiɲɛ fɛn dɔ de bɛ 40 na mɔgɔw ma gundo min dɔn tiɲɛ a b'a la musnafu li ibnu abi shayba naam kitabu dɔ bɛ yen ko musnafu li ibnu abi shayba a mujalladu 19 na naam page numéro 778 a ko ma akhlasa abdun 40 yawman naam lillahi illa zaharati yanabi ul hikmatu min qalbihi ala lisani Allahu akbar aydra ye suna kitabu de tiɲɛ musnaf li ibnu abi shayba Allahu akbar ko jɔn si ma tile 40 kɛ sɔgɔmada 40 kɛ tile 40 naam k'i yɛrɛ di ala ma aw k'o essayer bani o ye kabakoba dɔ de tiɲɛ c'est à dire k'a wajibi i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ jate minɛ k'a fɔ kabini bi n ti nkalon tigɛ sigɛ kabini bi n ti maa kɔrɔ fɔ tiɲɛ wa mɔgɔw kɛtɔ ka mɔgɔ kɔrɔ fɔ n da ti don a la ayi n ti haramu dun n ti walimuso filɛ tiɲɛ jango jɛnɛya c'est à dire k'i yɛrɛ bila waloya minɛ kɔnɔ tile 40 aw b'a kɔrɔbɔ bani sigɛ wallahi tile 40 ti dafa i bɛ fɛn dɔ ɲini ala cɛ tiɲɛ o bɛ kɛ aydra wurudu tɛ seli tɛ ayi k'i yɛrɛ minɛ dɔrɔn ka bɔ jurumu bɛɛ la tile 40 kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ ye ala bolo tiɲɛ siga t'a la aydra mais alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam naam ko mɔgɔ si t'i yɛrɛ di ala ma tile 40 jogo ɲumanya na ani ala labatoli la naam i tile 40 don fɔ ala ka hikima bɔ i dusukun na ka boli nɛ kan tiɲɛ n'o ye ala dɔn kumakanw ni ala faamu ni kumakanw Allahu akbar mana fɛn dɔ bɛ tile 40 na siga t'o la a belebele yɛrɛ sisan naam maga hiji jamana mana bonya cogo cogo a ti 3 millions bɔ ayi a 10 millions et quelques Allahu akbar san o san aydra san o san Allahu akbar million 2 ni kɔ de don mais ɲinɛ naam an filɛ anw sigilen tɛ nin ye ko an bɛ ɛribayina na tiɲɛ sisan ɛribayina yɛrɛ kɛnɛ kan Huseni yɛrɛ kaburu dala ye sisan maa 16,000,000 naam o de bɛ yen sisan Allahu akbar ayiwa 16 millions tiɲɛ siga t'a la 16,000,000 tiɲɛ mɔgɔ 16,000,000 o de bɛ Huseni kaburu la sisan ɛribayina Allahu akbar Kulibali kumana o ka kan o ka kan ni maa min ma sɔn o ma an tɛ se k'e jate silamɛw fɛ ayi munna mɔgɔ min bɔra i ka kira la naam o dama tɛ ayi i ka kira ye mɔgɔ min yira ne bɛ nin fɛ tiɲɛ a ye kɛ nin fɛ ne bɛ nin fɛ a ye kɛ nin fɛ tiɲɛ n'o ye tɔɔrɔ sɔrɔ n'o ma kɛ silamɛ fɛn o fɛn ka tɔɔrɔ ye o ye kafiri tiɲɛ siga t'a la o de la anw ti tugu alabato kɔ an kun fɛ ayi o tɛ kɛ an bɛ hakikaw de ɲini wala wa jugu t'anw na ala ko sira kan dɛ tiɲɛ o tɛ yen ayi n'an ye ɲuman ye maa o maa bolo an b'a fara an da kan tiɲɛ siga t'o la aydra ala b'a dɔn naam anw ti siya ye ala b'a dɔn ayi ala min bɛ jurumu ni ɲuman sɛbɛn Allahu akbar nka ala b'a dɔn naam an bɛ kira somɔgɔw fɛ tiɲɛ maa min b'u fɛ an b'o fɛ tiɲɛ fo an ka sa aydra an t'o dogo ma ayi o tɛ mɔgɔw ka fɔ aydra sabu an y'a dɔn sorobelitigi de ye olu mɔkɛ ye tiɲɛ silamɛya mana bonya i bolo cogo o cogo naam i ka misiri jɔlen mana caya cogo o cogo Fatumatu fa de y'a fɔ i fa ma fɔ ayi siga t'o la Allahu akbar alors fo an k'an jɛ don nin de la an ka hakɛtigiw ka hakɛ segin u ma tiɲɛ n'o kɛra an yɛrɛ b'an ta sɔrɔ Allahu akbar Kulibali an ka hakɛtigiw ka hakɛ segin tiɲɛ n'o kɛra an b'an ta sɔrɔ Allahu akbar an karamɔgɔ kumana sisan a kumara a y'o hadisa fɔ ye k'a fɔ ala yafalen don o ma o tɛ o a b'o ɲɛ o tiɲɛ a a ɲɛfɔ bɛ dépend ŋaniya dɔrɔn de la bilahi la ne dan b'a la maa si ti kira somɔgɔw kanu ko i bɛ se ka jeni ayi o tɛ kɛ a tɛ se ka kɛ aydra a ko b'olu de bolo ala de y'a d'u ma tiɲɛ siga t'a la u m'a ɲini ayi
u ma gagné loterie la Makɛ. mama ɲini ka d'u ma Tiɲɛ. setigi ko ɲi k'a ye Ɔhɔ. wa ni sɔnn'o ma Ɔhɔ. i yɛrɛ mago b'i ye Tiɲɛ. Siga t'a la. Aïdara. Allahu akbar. an ti bagabaga dɛ Ayi. an bi sa nin de la ala Tiɲɛ. kira n'a somɔgɔw Tiɲɛ. anw bi sa ten Allahu akbar. An bɛ sa kan. an ye diinɛ dɔn n'olu de ye Naam. an filɛ olu de ka misiriw kɔnɔ Ɔhɔ. an filɛ k'olu de ka sunkalo sun Tiɲɛ. wa n'an sara an n'olu de bɛ taa jɔ setigi ala la Tiɲɛ. ala min y'u yamaru n'a ye Allahu akbar. anw ti sira wɛrɛ minɛ u ka sira Ayi. Allahu akbar. alors an b'a yira kira la sɔlɔ silam Ɔhɔ. ko Naam. foyi ma k'anw ɲɛna nin ko ninnu na Sigei. ko nka a k'a dɔn Ɔhɔ. n'an kun bɛ an bɛ sa ka fara a mɔdenw kan Tiɲɛ. bilahi la aliyu la asi Allahu akbar. Aïdara. Sigei. wa a ma k'an ɲɛna Naam. a k'a dɔn wa a ma bɛn an ma Tiɲɛ. a ma bɛn an ma Tiɲɛ. Siga t'a la. an bɛ se ka se min jira ala la ala yɛrɛ b'o dɔn o de ye ala nin ma bɛn anw ma Tiɲɛ. Allahu akbar. kira mɔdenw fagacogo jugu Naam. a ma bɛn anw ma Siga t'a la. an b'a fɔ bi Ɔhɔ. an b'a fɔ sini lahara an b'a fɔ ala yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ Naam. kira ɲɛ kɔrɔ ko nin ma bɛn anw ma Tiɲɛ. Allahu akbar. maa tɛ se k'an bɔ a kan Ayi. O tɛ kɛ. an bɛ sa ka de Insha Allah. Aïdara. kira somɔgɔw kɔfɛ diinɛ bɛ yen wa O tɛ yen. Foyi tɛ yen. diinɛ tɛ yen Tiɲɛ. Aïdara. tamuhidu kɔnɔna lajɛ Naam. muata lima fil muata minal maani wal masanid Ɔhɔ. kitabu dɔ bɛ yen ko tamuhid Ɔhɔ. lima fil muata minal maani wal masanid Ɔhɔ. li ibnu abdul albar Ɔhɔ. Siga. li ibnu abdul bar Tiɲɛ. a mujaladu wolonfilanan Naam. a page numéro 137 Ɔhɔ. ala ko kira ko sallallahu alaihi wasallam khammara allah tinata adam Naam. 40 laylatan summa khalaqaha bi yadihi Sigei. Bali. ko allahu taala ye an fa dama bɔgɔ don toli la Ɔhɔ. ka a ɲagami Ɔhɔ. an fa dama bɔgɔ ɲagami Ɔhɔ. 40 layla su bi naani Sigei. su bi naani Allahu akbar. su bi naani dafalen Ɔhɔ. ko ala yɛrɛ y'an fa dama da n'a bolo ye Allahu akbar. n'a fɔra ala bolo o ye bonya kuma de ye ani se kuma Tiɲɛ. O y'o ye. ala y'a da n'a ka se ye Allahu ko akbar. a bɔgɔ ye nɔɔni ne ye tile bi naani su bi naani de kɛ Ɔhɔ. yan'a ka kɛ an fa dama ye Allahu kumana akbar. o b'a yir'i la tugun ko bi naani ko dɔ kɔni bɛ bi naani Tiɲɛ. Siga t'a la. A b'a la. o bi naani kelen la Naam. n'i y'a lajɛ Ɔhɔ. dɔnnibaa fan caman malikiya Naam. hanafiya Ɔhɔ. zahiriya Tiɲɛ. shafi'iya Naam. hanabilaw Ɔhɔ. nin bɛɛ ye silamɛya taasilaw ye Tiɲɛ. olu bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ Ɔhɔ. ko den ti muso kɔnɔma Siga. ko ni ti don a den na abada Ɔhɔ. fo a ka se tile 100 ni 20 ma Allahu akbar. Ɔhɔ. tile 100 Ɔhɔ. ani tile 20 Ɔhɔ. den bi sɔrɔ ka don muso kɔnɔma ni bi sɔrɔ ka don muso kɔnɔma den la kɔnɔbara la Allahu akbar. Ɔhɔ. tile 100 ani 20 Allahu akbar. o kumana o kɔfɛ de ni Naam. bi fɔla na o kumana o bi bɛn kɔnɔbara kalo 4 ma Tiɲɛ. o kumana mun fɔra sisan Ɔhɔ. tile 100 ni 20 Ɔhɔ. o ye 43 de ye Siga t'o la. O y'o ye. kumana 40 fɔlɔ Naam. k'o ye nutufa ye Allahu akbar. i n'a fɔ ni ala ye muso garisɛgɛ kɔnɔbara la bi Ɔhɔ. bi Ɔhɔ. k'a to o bi la mana a bɛ wele ko nutufa Allahu a akbar. bɛ tile 40 kɛ ten Allahu akbar. tile 40 filanan Naam. o bɛ wele ko alaka Allahu akbar. tile 40 sabanan Ɔhɔ. o bɛ wele ko muduga Tiɲɛ. o kumana ni bi fiyɛ la o tile 40 sabanan de Siga. o kumana 40 fɔ 3 Tiɲɛ. kumana ko dɔ bɛ 40 O b'a la. A belebele yɛrɛ. mais sisan Naam. yɛlɛmɛ dɔw kɛra Siga. parce que tu sais développement nana O nana. condamnation dɔw nana Tiɲɛ. a dɔw bɛ yen a bɛ k'i n'a fɔ tuma dɔw la u b'an ka hadisaw sɔsɔ dɔɔnin Siga. mais sisan nin ye dɔnnibaa fɔlɔ minnu tɛmɛna bɛɛ bɛnna nin de kan Tiɲɛ. mais sisan bi tile yɛrɛ bi tile dɔnnibaaw Ɔhɔ. bi tile recherchekɛlaw Naam. olu ko non ko ka hadisa in lajɛ Siga. olu tɛ hadisa in sɔsɔ ko mais ko k'a kɔrɔ ɲini Voilà. k'u bɛ ka min fɔ ko Ɔhɔ. kira ma fɔ ten Allahu akbar. Ɔhɔ. parce que dɔnni bɛɛ y'a yira bi Naam. muso tile 40 fɔlɔ Ɔhɔ. kɔnɔbara tile 40 fɔlɔ Naam. ni bi don den Allahu akbar. na Ɔhɔ. kɔnɔbara tile 40 fɔlɔ Siga. ni bi don den na Allahu akbar. bon nin dun hadisa in na Ɔhɔ. tile 40 sabanan de Ɔhɔ. ni bi don a la Allahu et puis an ka karamɔgɔ yɛrɛ tila bɛɛ bɛ o mazhabu de kan Tiɲɛ.
baka u ma ɲɔgɔn sama na ayi hanabila mɔgɔw ye min fara a kan dɔɔni dɔrɔn o ye tile 10 ye Allahu akbar olu ye tile 10 fara 43 kan Tiɲɛ. o ye hanabila mɔgɔw ye quoi Allahu akbar bon mais a b'i n'a fɔ bɛɛ bɛnna 43 in de kan siga t'o la mais sisan recherche nana ye non Ɔhɔ. 40 fɔlɔ yɛrɛ de la ni bi don a la Allahu bon ko akbar ka hadisa in mafilɛ siga k'u k'a lajɛ hadisa in kɔrɔ ma faamu ayi walima hadisa in yɛrɛ tɛ hadisa jɛlen ye Allahu akbar kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na sisan o ye hadisa ko ye ay mais dira wulibali kɔni ye min ye naam tile 40 fɔlɔ yɛrɛ de la ni bi don mawuludu la Tiɲɛ. janinu na Allahu akbar mana n bɛ fɛ ka n ye nin bɛɛ fɔ mun na Ɔhɔ. 40 Ɔhɔ. mana ko dɔ de gundo dɔ de bɛ 40 in na Tiɲɛ. ɔ alakira yɛrɛ cira a san 40 Tiɲɛ. Siga t'o bon la kiraw bi ci a ka ca la u si san 40 siga t'a la mana ko dɔ bɛ 40 a bala o la n'an sigira 40 dɔ kɛnɛ kan naam ayiwa 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 Tiɲɛ. Tiɲɛ. Ay dira Allahu akbar siga t'a la ayiwa o bɛ yen an y'o kalan matunu ɛribayina o bɛ yen dɛ ɛribayina hadisa yɛrɛ bɛ yen o bɛ yen o bɛ hadisa yɛrɛ la ko kira ko ni maa o maa ye hadisa 45 si Ɔhɔ. i kisilen bɛna lahara siga hadisa 40 mana sɔrɔ i kunkolo la Allahu akbar o tumana 40 kɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ a a la bala mais an bɛ fɛ ka min fɔ naam an sigilen yan bi ko an bɛ Seydina Hussein ka tile 40 dugawu kɛ Ɔhɔ. a ti sariya sɔsɔ ayi Seydina Hussein yɛrɛ tɛ Allahu akbar su o su Ɔhɔ. k'a fɔ tile 40 na an bɛna saraka bɔ Ɔhɔ. a ti sariya sɔsɔ Allahu akbar yɔrɔ si ayi n'a ka di ye i ka su sa yɔrɔ yɛrɛ la hali a su ma don Ɔhɔ. o bɛ k'anw fɛ yen o Tiɲɛ. anw ka dugu la ni su sara dɔrɔn Ɔhɔ. yan'a su yɛrɛ ka ko Ɔhɔ. k'a su bɛ don Ɔhɔ. an bɛ fɔlɔ ka saraka bɔ a ye Allahu akbar su yɛrɛ ɲɛnɛma so kɔnɔ ye a ma taa yɔrɔ la fɔlɔ siga anw bɛ saraka bɔ a ye Allahu akbar n'a taara bila kaburu kɔnɔ Ɔhɔ. n'an nana Ɔhɔ. an bɛ tila ka saraka bɔ a ye Tiɲɛ. o don kelen o yɔrɔ kelen la siga ay dira anw fɛ yen Allahu akbar bon mais n'a ka di ye don o don i bɛ saraka bɔ i ka O bɛ su kɛ. sariya m'o sɔsɔ Ayi. n'a ka di i b'a kɛ kalo o kalo Ɔhɔ. n'a ka di i b'a kɛ san o san Tiɲɛ. n'a ka di i b'a fɔ san 2 ça dépend de toi sariya ma maa si bali o la ayi Allahu akbar ay dira ayi o tɛ yen o tɛ yen. o tɛ yen sariya ma maa bali o la Tiɲɛ. o tumana i ye tile 20 kɛ o i Ɔhɔ. ye tile 30 kɛ i ye tile 40 kɛ Ɔhɔ. juguman tɛ nin si la Tiɲɛ. sariya jɛn bɛ n'a ye n'i ye don o don ta i ka su ye saraka la Naam. ala jɛnnen don n'a ye wala Kulibali mais nin saraka an filɛ bi donya min na naam an y'o o iktibasu an balima siyaw de ka baara la siga Allahu an akbar y'a ye u ka baara in ka ɲi kojugu Tiɲɛ. ne muso ko ale yɛrɛ bɛ kuranɛ kalan Ɔhɔ. a ye misi caman faga Tiɲɛ o kɛra siga ka sarakaw bɔ Naam. ka tobili kɛ Tiɲɛ. miliyɔn caman Allahu akbar fi sabilillahi ko a b'a di fandaw ma k'u ka dugawu kɛ ko Hussein ka tile 40 ye bi Tiɲɛ. a ye Allahu ko akbar ɲuman kɛ a ye ko ɲuman kɛ wallahi a ye ko ɲuman kɛ Tiɲɛ siga t'a la ala b'a dɔn ne ka dɔrɔmɛ t'a la ayi mais n yɛrɛ kɔni nana kɛnɛ kan o kɛra ay wa dira n b'a ɲini fana ni ala sɔnna Naam. ala bɛ sɔn k'o kɛ bɔda ye an yɛrɛ ye siga ni ala sɔnna Ah. n tɛ siga walahi Naam. mɔgɔ maa bɔra i ka so Ah. ka na alakira ka denbaya ka nisɔndiya dɔ sabati Naam. walima ka i ka nisɔngoya dɔ yira u ka nisɔngoya la Ɔhɔ. bilahi i jɛni jahanɛmɛ tɛ ala bolo Tiɲɛ siga t'a la Zamzam a tɛ yen o tɛ yen Kulibali a tɛ yen o tɛ yen an b'u kɔ Ɔhɔ. an bɛ sa u kɔ Tiɲɛ an bɛ sa o kɔ inshallah an bɛ sa u kɔ dɛ Tiɲɛ. kira ka denbaya bi yɔrɔ o yɔrɔ Ɔhɔ. u dɛmɛbaw bi yɔrɔ o yɔrɔ Naam. an bɛ an bɛ Allahu akbar ay dira an bɛ mana an bɛ dugawu de kɛ inshallah an balima siyaw nana an fɛ yan u bɛ yan Tiɲɛ bɛ kɛnɛ kɛ olu yan bɛ yan Ɔhɔ. o kɔfɛ an karamɔgɔ fana bɛ an kɛrɛfɛ yan Tiɲɛ bɛɛ de nana siga t'a la a bɛɛ sara bɛ ala a bolo b'a tigi bolo ne musow ye ninnu kɛ ala b'a dɔn ne m'u bila a la ayi mais hikima dɔ de don Ɔhɔ. ne yɛrɛ y'a ko ye ne y'a dɔn nin ye ala ka hɛrɛ ɲini dɔ de ye Tiɲɛ hayidara ka denbaya ye siga t'a la ne m'u bila a la ala tulo b'a la ne m'a f'u ye bilahi aliyil azim siga Kulibali u yɛrɛ de y'a b'u yɛrɛ la ka n'a fɔ n ye naam n ko ne tun kan ka nin de kɛ mais n'a yɛrɛ ye ne kɔn kaban Ɔhɔ. n bɛ fara a kan Tiɲɛ bɛ kɛ musow n b'u fo
Oui, lamine. u sara bɛ ala de bolo maa o maa ye kira ka denbaya bonya ala b'i bonya Siga t'a la. O ye wulibali ye. fo an k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ nin bɛɛ kɔfɛ saya de don Siga. alors min nana diinɛ yira an na i selen o cibaga ma kaburu kɔnɔ ko ne y'i ka kira kanu n y'a bɔnna kanu k'a sɔrɔ kira fana ko an k'u kanu kira ka kuma tɛ dɛ ala yɛrɛ ko ten illal mawaddata fil qurba Allahu akbar. mais n ko ban kɛra kuranɛ de la Abdallah de. Siga. kuranɛ bilala Abdallah. Ɲɛfɔ dɛ. ala ko kira ma qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba Muhammadu a fɔ i ti dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔw bolo i ka kiraya sara la fo nka o k'i ka bɔnnaw kɔnɔ Allahu akbar. alors ni siyaw y'anw kɔn ka Useni ka tile 40 sigi an ma mɔnɛ kojugu Ayi. nka u ka diɲɛ n'a ye an fana bɛ far'u kan O bɛ kɛ. an b'a kɛ Siga t'a la. an b'a kɛ dɛ O bɛ kɛ. an b'a kɛ wa an n'u da parce que an na dɔwɛrɛ anw na tile 40 ni kɔ fara an da kan Subhanallah. an n'u cɛ kɔni Allahu akbar. O bɛ kɛ. mɔgɔ miliyɔn 16 de bɛ yen sisan Allahu akbar. 16 millions de personnes Useni kaburu la Allahu akbar. k'o ye kelen ye O tɛ kelen ye. U ka jan ɲɔgɔn o na. tɛ kelen ye dɛ ala k'an t'u kama Amin amin. ala k'an t'u kama Amin. an ka jamana ala k'a basigi Amin amin. ninnu kama ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ Amin amin ala amin. k'an ka jamana kisi Amin. ala ka bɛn don a kɔnɔ Amin. ala ka bɛn don a kɔnɔ Amin. jolibɔn minnu bɛ yen ala m'a jɔra Amin. ala k'a jɔ Amin. ala k'a jɔ Amin. ala k'a falen nisɔndiya la Amin. mali ala k'a kɛ hɛrɛ ye Amin. malidenw ala k'u bɛn Amin. bana jugu ninnu ala k'u ɲɔni ka bɔ an kan Amin. an balimaw bɛ kule la ko sanji ko gɛlɛyara an b'a ɲini setigi ala fɛ se bɛ ale min ye sanji b'a bolo a ti foyi ye ala yafa an ka jurumu kɔ kan'an filɛ n'i ye maliyɛnw filɛ san tɛna dɛ Siga t'a la. ala mɛ a k'i yɛrɛ ka hinɛ kama i ka ji di an ma Inshallah. ala ka ji ɲuman d'an ma Amin. ala k'an sutura Amin. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aïcha. ayiwa sisan maa o maa bɛ a kɛ muso an bɛ min